Second round of the professional sparring. Iya, practice tuloy-tuloy sumbag bisag isa. Iya, banti pirme. Banti pirme. Banti pirme. Banti pirme, sige. Ay, atras. Banti pirme. Double body hook, body hook, ano ba? Sige, banti. Doon. Sige. Sumbag, pirme. Ay, gundang. Sumbag, sige. Tuloy. Bisag hinay ba, bitaw. Body, isa hook. Ay. Body hook na ba? Ay, igbaba. Sige, dula yun. Ay lagi ubirhan. Piang nga muna. Di mo ubirhan pa kay. Di mo balikan niya na ibang coach. Yung isa kanan. Pila yan eh. Yan, di makasuntok na malakas. Saka na ubirhan yan pag sa laban talaga. Ay, gilat ko yung bako niya. Ang lakas. Sige, tuloy. Suntok ka forma. Tuloy. Tuloy kahit na mahina ba, bitaw mo. Mahina, dipinsa. Body. Ay, nag-atras lagi. Tuloy ba? Body. Wala, body. Sige. Body. Sige, tuloy. Walang tigil. Wala nga tigil kahit na kahit na mahina. Tuldok ba? Body, yan. Huwag ka magulo dyan. Aluhan yun. Time.